तो आनंदमार्ग प्रचारक संघ तरफ एक 3 दिनिया सेमिनार और योग शिक्षा शिविर संबलपुर सहर बुढ़ारजा न्यू कॉलोनी स्थित आनंदमार्ग जागृति ठारे उद्यापित हो जाइछि। ए शिविर रे योग ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा माध्यम रे लोकमानकु शारीरिक और मानसिक भावे सुस्थ रहिबा पई प्रशिक्षण दिया जायथिला। ଏହି 3 ଦିନିଆ ଯୋଗ ଶିବିର ଓ ସେମିନାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗର ଶତାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜ ଗୋପାଳନନ୍ଦ ଅବଧୂତ। ସେହିପରି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲଳିତ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଉତ୍କଳ ସମାଜ ସଚିବ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କୌଶଳ ସମାଜ ସଚିବ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟଶିବାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ଦେବମାଳିକା। ଶିବିରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଭୁକ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ତପେଶ ଦେବ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠ, ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। 3 ଦିନ ଯାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଯୋଗ ସାଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ନାରାୟଣ ସେବା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଗ ଶିବିର ଓ ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁଗବର୍ଗ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବଳରାମ ମୁଗୁରୀ ସାରା ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା, ସମାଜସେବା, ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତପେଶ ଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିପ୍ଳବ ପରିକ୍ରମା। आनंद मार्ग जेनटा कि गोटे गोटे विश्वस्तरीय सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है जेनते आमर गोटे कंक्रीट फिलोसफी इतने रही। आपण माने देखिए आमर जो भौतिक क्षेत्र रे हजार नहीं लक्ष लक्ष लोक आज भी आमर जो मिनिमम वस्तु से भी सेमाने वंचित, जमती आमर भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा अभाव रे लक्ष लक्ष लोक माने वर्तमान जीवन यापन करुछंती। किंतु आज आमे जदि देखिबा एई परमात्मांकर सृष्टि को जदि आमे देखिबा आमर एठी कौनसी जिनस माने अभाव नहीं, सबु जिनस प्रकृति आमको देइछंती, हेले कौनसी गुटे जगार से जिनस नहीं। जमती आमर इंग्लिश रे जदि आमे कहिबा नेचर हैज गिवन अस बट नेचर हैज नॉट गिवन अस हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग ह्यूमन बीइंग। मनीष भितर एटा केमती आमे बांटिबा एटा प्रकृति देई नाहंती। सेथि पई आनंद मार्ग गुरुदेव कहते यही काम एटा तो बुद्धि बान मनीष ही यही कामटा को करि पारिबो। सेथिपाई सी कहते यही पृथ्वी रे एमिति नीतिवान एमती धार्मिक व्यक्ति हेबा दरकार। सेथिपाई यही आमर योग साधनार मूल उद्देश्य होछि समाज रे नीतिवान आदमी को क्रिएट करिबा। आ नीतिवान आदमी ही सुंदर समाज को से माने निर्माण करि पारिबे। आदर्श व्यक्ति निर्माण, आदर्श समाज निर्माण आमर सेमिनार मूल लक्ष्य। आनंदमूर्ति गोटे कथा कहते सेमिनार सेमिनार मोर सेमिनार, मोर एंड मोर सेमिनार। अधिक सेमिनार होगा द्वारा अधिक जो शिविर आयोजन करने आवश्यक। गाँ स्तर में, राज्य स्तर में, आंचलिक स्तर में समस्त लोक सामूहिक भाव सहयोग करूँ। ये योग अष्टांग योग माध्यम समस्ते सामिल हूँ। आर अष्टांग योग माध्यम एक आदर्श व्यक्ति निर्माण होची सर्वोपरि मूल लक्ष्य। सेमिनार करिवार उद्देश्य होची जे जनसाधारण को सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक क्षेत्र में जो समस्या रही तार समस्यार समाधान पंथा निर्धारण करवा आउ जनजागरण सृष्टि करवा। आउ ए सेमिनार रे योग शिक्षा माध्यम रे लोकन को सुस्थ रखिबा। एथिरे बहुत अभिज्ञ योग प्रशिक्षक माने योग देइथांती एवं समस्त को उत्साहित करथांती योग प्रशिक्षण। आनंद मार्ग एक मनीष तैयारी संगठन
ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଠି ଆମର 6, 7, 8 ଦିନ ଧରି ସେମିନାର ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ମଣିଷ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ବିପଦଗାମୀ ନ ହୋଇ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରନ୍ତୁ।